berada di Bursa Chit Chat bertemakan Bursa Story setiap hari Rabu. Okey, alhamdulillah. Uh, Nampak tak kita punya intro montaj baru tadi? Okey ke tidak? Sajalah nak bagi konon-konon apa feeling-feeling macam Malaysia hari ini. Tapi kita cerita pasal stock market. Alright. So 17 orang lagi. Tolong sharekan dulu kita nak cerita, nak bercerita sembang-sembang santai, market update, nak tak tahu jugalah apa impact sekali lagi pertukaran kerajaan, pertukaran tampuk pimpinan, apakah impact yang akan berlaku kepada market, apa yang dah berlaku, dan apa yang akan possibly berlaku seterusnya. Kata apa, hari ni dah hari Rabu, setengah minggu dah, tapi kita akan dapat tahu Perdana Menteri yang seterusnya hanyalah pada hari Jumaat kalau tak silap saya, mengikutkan berita tadi. Dan keluarlah tadi saya ternampaklah dekat Facebook ada satu teori, teori next Prime Minister. Nanti tuan sahabat saya Tuan Gam, Tuan Nur Amin yang sharekan gambar tu. Okey. Kalau dulu kita punya Perdana Menteri teorinya Rahman kan. Rahman sampailah dekat sampai dekat Najib kan? Rahman. Betul lah, sampai dekat Najib sebab Rahman dah habis, okey. Start sambung teori yang baru. Teori yang baru ni guna nama Mahiyadin pula. Okey. Nama Mahiyadin, okey, yang M tu okey, kita punya ni lah bekas Perdana Menteri ataupun dah jadi interim Prime Minister sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya pun tak tahu nak sebut Muhyiddin ke Mahiyadin, tapi dua-dua nama dia lah supposedly. Okey. So M Muhyiddin, so A tu adalah Anwar Ibrahim. Okey. Tapi yang H tu pula, okey, MAH, sebab dia pakai Mahiyadin, H tu dia tulis Haji Anwar Ibrahim. I Ibrahim Anwar. Lepas tu dalam bracket last and first name. Macam-macam. Lepas tu yang tulis tu pula dekat whiteboard Anwar. Itulah nak buat kelakar lah kan. Okey. Alright. Itu saja orang kata sebagai pembuka bicara, pemanas suasana, okey. So alhamdulillah sepanjang 3 hari hari Isnin market agak berkecamuk, tapi 2 hari yang lepas termasuklah hari ni, okay, walaupun hari ni sedikit berkecamuk, especially semalam lah kita nampak positive reaction, okay, positive reaction sebaik sahaja Perdana Menteri mengumumkan peletakan jawatan. Dia not really per se yang memberi maksud yang orang suka Tan Sri Muhyiddin letak jawatan. Cumanya orang market in general, okay, suka sebab dah tamat satu episod political uncertainty, okay? Dah confirm satu phase di mana yang kerajaan sekarang ni, okay, confirm dah hilang majoriti, okay, what's next, okay. So orang dah betting dah betting dulu untuk hari semalam lah, dah betting dulu, the reaction orang okay, dah gembira sikit, hilang satu masalah yang confirm dah tak ada majoriti, okay, next, who's next yang akan memegang tampuk pemerintahan. Alright. Okay, so 20 orang. Okay, thank you Tuan Fakri Abdul Malik setia memberikan kita stars. Star, kalau nak you guys nak bagi stars banyak-banyak kat kita pun okey, saya gembira sebab stars ni nanti kita boleh convert jadi jadi duit lah, jadi cash. So bolehlah buat belanja makan-makan untuk yang buat Bursa Cicak ni. Kita nak buat ni hari-hari ni free, okey. Tapi untuk tak kisah pun free, asalkan dapat memberi manfaat dan benefit lah kepada semua penonton. Alright. Okay, so I think we can start lah. Alright. Okay. So temanya, okay, sebabkan macam biasalah hari ni hari Rabu, okay, kita punya tema adalah berkenaan bursa specifically. Okay. So kita akan bercerita, okay, apa yang berlaku lah setakat ni. Alright. Okay, dengan harapan, itulah dia, new government. Will there be a new hope for Bursa Malaysia? Okay, we'll see. Okay, so tekan next silakan. Okay. You all boleh nampak ke saya punya slide? Okay, nampak, macam boleh nampak dah keluar tu. Saya check dekat saya punya phone. Okay. Right, so as semua orang dah tahu, okay, kita the collapse and the government has collapsed, okay, government yang
naik secara kata apa controversial, okey, dan turun pun dengan secara controversial. Kalau kata bahasa-bahasa game politik ni, naik dengan pengkhianatan, turun pun dengan pengkhianatan. Kali ni berapa bulan 18 bulan, betul kan? Kerajaan kali ni 18 bulan, kerajaan yang sebelum ni 22 bulan. Eloklah tu, lebih kurang je lah. So selama 18 bulan, okey, apa yang kita nampak generally lah, kalau kata apa, pandangan, saya cuba bagi pandangan secara neutral, tak ada bias kepada mana-mana parti, sebab saya memang tak ada register mana-mana parti politik. Okay. Awal-awal, okay, pada tampuk pemerintahan kerajaan PN ni, I would say they are performing quite well. I think some of our viewers setuju ke tidak kalau saya cakap macam tu? Awal-awal waktu dia naik tu, okay, everything is looking good. Betul ke tidak? Sekali undi dapat 3 komen. Okay, orang kata apa, waktu naik tu dengan objektif utamanya nak combat COVID punya spread lah. Okay, sebab waktu pertukaran tu memang just nice, kita kata apa, the pandemic starts to wreak havoc lah dekat Malaysia. Okay, so kerajaan baru naik, start buat lockdown, okay, buat PKP, full force PKP. Okay, dan Alhamdulillah lepas 3 bulan, aku tak silap, lepas 3 bulan, kita mula bulan 3 macam tu PKP. Okay, dan hujung bulan 5, awal bulan 6 tu kita dah boleh resume majority of economic activity. Waktu tu tahun lepas saya ingat kita dah start balik buat kelas fizikal Smart Saham dekat Shah Alam, dekat Johor. Okay. So at that time everything terpaling perform pada masa tu. Yes, we are one of the exemplary nations yang kata apa, berjaya mengawal COVID dengan sangat baik lah. Okay. So everything was looking good at that time, dengan package bantuan, okay, antara negara pertama yang melaksanakan moratorium, okay, dan we did enjoy the moratorium, okay, despite orang kata apa, adalah kena bayar extra profit rate ataupun extra interest later dekat hujung-hujung tenure tu. Tapi tak apalah, at least the package moratorium, Citra, Lestari, Sinar baru Sinar dulu. Tak ingat dah, saya dah tak ingat dah apa nama ni. Okay, tapi all the package seems to be helping the peoples lah at that time. Okay. So sebaik saja kes turun, okay, 3 bulan dah jalan economic activity macam biasa, tiba-tiba satu turning point, satu event ni lah yang buat turning point, okay, yang leads kepada the disaster that we are having up until today. Okay, which is pilihan raya kecil Sabah, pilihan raya negeri Sabah, PRN Sabah. Okay, waktu tu lah, well, I'm not sure lah what the discussions yang berlaku dekat peringkat atasan tu. Okay, mungkinlah ada setengah penyayang, penyokong Tan Sri Muhyiddin kata dia kena pressure untuk teruskan pilihan raya kat Sabah tu, tapi whatever lah. But the thing is, the collectively the government decided untuk meneruskan pilihan raya Sabah pada waktu tu, dan itulah berlakunya 180 degree of our government sekarang ni. Okay, dia buat pilihan raya Sabah, balik daripada Sabah tak kuarantin pula. Okay, dan kita sekarang tahulah apa jadi the result. Okay, dan daripada menjadi negara contoh kerajaan yang disayangi, Abah yang dikasihi, okay, Pak Ngah, Pak Long, ada sketsa drama keluarga semua tu, okay, dah menjadi orang kata apa, pengkhianat, kerajaan gagal dan sebagainya. Okay, so itu yang berlaku, right? Dan kata apa, sangat sukar untuk kita teruskan, okay, dengan kerajaan yang ada ni. Kalau kata the change of government ni is nak tak nak kita terpaksa ada, sebab dah ulang banyak kali lah, kita punya point di mana market hanya akan perform, okay, bila mana we have stable government, okay, stable government and clear policy, clear policy. Sebab kalau kata apa, based on report yang saya dah baca setakat ni, kita punya foreign ownership, stock ownership dah turun ke level 20% sahaja, which is all time low.
So that's why kata apa, yang foreign investor ni dia sangat tak suka political instability. So what happen bila dia tengok apa cacah marba sangat kerajaan Malaysia ni, okay, so they taking out the money, okay, which pressuring our stock market lah basically, okay. So that's what happen, and memang kita perlukan this change, okay. Alright, kita perlukan perubahan ni, cumanya itulah, nak ubah tu ubah kepada siapa? And I don't think we have any strong contender yang kita nak kata definitely lagi bagus. Masing-masing ada kesnya tersendiri, masing-masing ada kata apa, penyokong dan pengeji. Okay? So kita tak ada clear favourite. Tapi nak buat macam mana? Okay, nak tak nak still kena tukar sebab by constitutional pun kerajaan sekarang ni dah tak boleh continue sebab dah tak dapat majority support. Walaupun dah siap offer secara public, siapa nak join saya nak beli ni. Alright, so that has to happen lah, okay. So until kata apa, sampai hari Jumaat ni lah kalau tak silap saya baca berita tadi, okay, Tuan Tan Sri Muhyiddin dilantik menjadi Perdana Menteri interim, okay. Dan Agong pula mengatakan tak akan ada pilihan raya umum lah untuk waktu terdekat ni, okay. Sebabkan understandable lah, sebab kita tengah masih kes berpuluh ribu lagi, okay. So according to James Chin, okay, political analyst and a director of the Asia Institute at the University of Tasmania in Aussie, okay. Alright, kenapa antara punca kejatuhan Tan Sri Muhyiddin ni, basically he was never able to control UMNO, okay, the biggest party in his coalition, okay. So memang the issue started with bila UMNO start to withdraw their support kepada Tan Sri Muhyiddin, okay. And then second, he was never able to control COVID-19 despite advance warning, okay. Advance warning ni mungkin datang daripada Najib and the gang lah, okay, yang kononnya memperjuangkan, okay, full lockdown yang tak macam apa, dia selalu troll kat Facebook tu kan, okay. Buat lockdown tak serupa lockdown, kilang dibenarkan tanpa kata apa, tanpa buat some sort of bubble containment. Kalau I think dekat Vietnam or Thailand if I'm not mistaken, dia buka kilang juga, tapi staff, operators and workers berkampung dalam kilang tu, dia buat bubble dalam tu, tak boleh keluar, okay. If you want to do something like opening the factories, okay, kenalah buat something macam tu. Okay, tapi cakap banyak pun tak guna lah, benda dah jadi kan. Okay, so this is what happen lah. Right? Okay, lesser of two. Tuan Afif kata lesser of two evil. Okay. Alright. So, as of today, ini adalah kata apa, the latest kedudukan sokongan setakat ini yang dikeluarkan oleh Astro Awani, right? So nampak gayanya pihak UMNO bersetuju untuk mencalonkan Tan Sri Ismail Sabri, okay, betul kan, Datuk Sri ke Tan Sri kan, Datuk Sri kan, okay, Datuk Sri Ismail Sabri, okay, sebagai calon Perdana Menteri yang seterusnya, okay. Oh, dah ada baru lagi kan? Okay. Itu daripada pihak UMNO, okay. Daripada pihak pembangkang pula, daripada PKR, of course lah Datuk Seri Anwar Ibrahim, okay. Nampak gaya macam ada sokongan majoriti kepada Datuk Seri Anwar, okay, 102. Cumanya ada lagi yang duduk atas pagar tu, ada 58 seat lagi, okay. 58 daripada Bersatu GPS muda saya sadik je lah seorang kan. Okay. UPKO, Parti Bersatu Sabah dan juga Bebas, okay. Pejuang, Parti Pejuang yang di bawah Dr. Mahathir menyokong Anwar. Ini yang saya tak faham tau. Waktu dia resign dulu, kenapa dia tak support Anwar? Itulah, tak apalah okay. Sekarang sokong Anwar pula sebab yelah, the premise is tak nak menyokong kluster mahkamah ataupun kluster kleptokrat, okay. Tu so kita tak tahu lagi siapa kata apa, siapa clear winner dekat sini, right? So that's why saya tulis dekat Facebook tadi, okay. Kalau kata nampak gaya macam ni pun, kalau katalah the balance of yang menyokong yang belum ada apa, yang masih berdiri atas pagar tu, kalau kata sokong Datuk Seri Ismail Sabri pun, okay, nampak majoriti pun tak ada lagi. Dan kalau kata gaduh lagi, okay,
Gaduh lagi, tak puas hati lagi, lompat sana sini, tak bila nak habis pun tak tahu. Sampai Abang Jamil, itulah. Setakat orang kata apa, majoriti lebih 7-8 kerusi macam tu. Sama je lah macam waktu PN, kerajaan PN yang sebelum ni naik. Betul ke tidak? Senang-senang saja orang kata apa nak rapuhkan tu. Lagi-lagi bila uh, macam UMNO dengan BN, BN punya coalition dengan PAS ni, kita boleh katalah memang diorang quite strong bonding with each other. Boleh lah. Okay, tapi yang lain-lain tu bersatu. Okay, yang bersatu yang tak pagar tu. Okay. Kot lah kalau tiba-tiba tak suka nak pulak balik kepada parti pejuang, daripada Tun, di bawah Tun. Okay, senang-senang saja untuk diorang lompat sana sini. Okay. Ya, betul. Buat je lah PRU semula. Sebab tu kita, itulah, nak buat PRU at this moment is another challenge. Okay, adalah logical reasoning kenapa tak boleh nak buat PRU sekarang, tapi definitely that has to be the ultimatum lah. Nak tak nak terpaksa tunggu, should be tahun depan lah kan. Tahun depan kita PRU yang lepas 2018, 2018, 19, 20, 21, ya, tahun depan, should be next year the PRU. Okay, so kalau kata yang naik sekarang ni pun, technically pun jadi macam interim jugalah. Cumanya at least we can open parlimen secara official dan bolehlah debate whatever the things yang diorang nak debatekan dekat dalam parlimen tu. Daripada sekarang masuk parlimen 2-3 hari, tangguh lagi sampai September. Okay, punyalah takut ada kes positif, 2 kes positif, okay, lari tu. Right? This is something yang sabar je lah. Okay? Right? Okay. Itu cerita politik. Tapi kita ada satu lagi grim sentiment, negative clouds. Okay, di mana selepas Bank Negara mengeluarkan report GDP yang baru ni, okay, technically kata apa, the report sounds good, sebab kita ada growth sebanyak 16% berbanding kuarter yang sama pada tahun lepas. Report tu adalah untuk kuarter 2 2021 dan dia naik. Okay, the GDP grew sebanyak 16% berbanding second quarter yang sama pada tahun lepas, okay, tahun 2020. Okay, nampak macam banyak 16% tu, but kindly remember, okay, nampak banyak tu sebab ada low base effect. Okay, low base effect ni bermaksud benchmark yang diguna tu sangat rendah, so whatever yang naik ni nampak macam tinggi. Okay, yang tahun lepas punya second quarter negatif 17, if I'm not mistaken. Okay, if I'm not mistaken, negatif 17. Seingat saya lah. Kalau salah Tuan Apip tolong betulkan. Okay. Sebab dia memang ingat betul nombor-nombor macam ni. Okay. So disebabkan last year punya performance sampai negatif, okay, dan kalau naik sampai kalau naik sikit pun, okay, daripada benchmark yang rendah tu, so nampaklah growth tu macam banyak 16%, but it is not actually. Dan you all boleh baca sikit lah. Fitch Solutions, ini rating agency. Fitch Solution ni rating agency yang bagi rating lah dekat economics. Okay. Fitch Solutions has revised Malaysia 2021 gross domestic product GDP, okay, growth to 0%. Okay, from its earlier estimate of 4.9%. Daripada 4.9 turun sampai jadi kosong, guys. Okay, you tengok note kecil dekat bawah tu, okay. Berbanding Bank Negara punya projection, okay, Bank Negara punya projection bagi projected to expand between 3 and 4% in 2021. Tapi independent punya rating agency kata 0% only. Okay, nak buat apa ni? Kenapa dia cakap macam tu? Okay, Fitch Solution does not think Malaysia will achieve herd immunity, okay, before the end of 2021, despite the accelerating vaccine rollouts, okay, thereby ruling out a potential economic surge at the latter part of the year. Okay, so now we understand where are they coming from, right? So BNM dan juga ekonomis di Malaysia project that kind of growth, 3 to 4% based on the expectation yang kita akan capai herd immunity paling awal Oktober, if I'm not mistaken, sebagaimana kata KJ, okay, paling lambat Disember. So by that estimation, kita akan ada good recovery lah towards the end of the year. Okay? By quarter 4 tu kita akan start recover dan mungkinlah boleh dapat 3 to 4% punya target tu.
Okay, tapi Fitch ni doesn't think so. Dia tak bersetuju. Dia kata, buatlah apa pun vaksin tak jadi. Bukan tak jadi, maksudnya dia kata apa, takkan sempat lah nak capai herd immunity by end of the year tu. Okay, so tak apa, tu dia punya pandangan. Okay, kita raikan, right? So kita tengok pula the actual progress. Okay, as of last updated 3 days ago, okay, kita telah mencapai at least 54% daripada population yang dah kena 1 dos. Okay. Dan yang dah dapat 2 dos sebanyak 34.6%, termasuklah saya. Yay. Siapa geng 2 dos? Walaupun kata apa, Sinovac ke, Pfizer ke, AstraZeneca ke, tak apa. Tak kisahlah you guys clan yang mana. Okay, yang penting bila dah fully vaccinated tu, rasa macam lega sikit lah. Lega sikit. Dia bukanlah lesen untuk kita merayau ke sana sini, tidak juga. Tapi at least emotionally kita rasa a bit safe lah. So sebagai kata apa, pesanan khidmat masyarakat, okay, do get your vaccine. Dekat Klang Valley dah boleh walk in. So utilize that, kata apa, that opportunity lah. Jangan kata apa, simply tolak the vaccine sebab kita akan membahayakan orang lain di sekeliling kita. Contoh terdekat yang kita boleh ambil iktibar adalah family Siti Sarah, arwah Siti Sarah lah. Okay, di mana abang dia kan, abang dia lah yang supposedly tolak vaksin, okay, dan merebak kepada keluarga. Okay, itulah apa yang terjadi. Okay. Right. And then kita target untuk capai capai herd immunity tu. Okay, the target untuk population total administered should be 28.84 million doses. Okay. So itu adalah 80% lah daripada kita punya population. Population kita around 34 million ni, tak silap saya lah. Okay. Dan kerajaan itself katanya dah order enough vaksin untuk cover 109%, lebih 9%. Saya order lebih tu. Okay. So kalau kata tak ambil, memang akan terbazir lah vaksin yang diorder. So in terms of supply, it should be enough. Okay. With the aim of achieving herd immunity against COVID-19 by December. Okay. Said our health minister ataupun ex-health minister lah, sebab kabinet akan kena rombak. Okay. Kali ni tak naik jerawat ke second dose? Ada jugalah naik sikit. Satu ni, tak tahulah sikit, ada satu ni mula naik balik. Jerawat ni inside joke lah, inside joke dalam among white cough apa yang attend kelas Mak Sam, sebab saya waktu lepas dapat first dose tu naik sebiji jerawat batu kat dahi ni. Okay, buat kelas kickstart tu, ada orang actually tulis dalam feedback form, semua okey tuan, cuma jerawat tu kecilkan sikit lah, ya Rabbi ya salam. Tak boleh ke komen benda lain. Jerawat aku juga kau pergi pay attention. Alright, okay. So kita kata apa, at this moment yang registered 20 juta. Okay, so even registration itself pun tak cukup lagi. Kita masih kekurangan kekurangan lebih kurang 5 ke 6 juta lagi yang diperlukan untuk register. Yang register pula tak semestinya datang ambil. Sebab tengok tu, alright. Yang dah register 20 juta, tapi yang dah dapat one dose is actually 17 million. Okay, mungkinlah yang masih tunggu queue. Okay, tapi kalau kata in terms of kita sepatutnya nak 26 juta target. Okay, patutnya yang register pun kenalah lebih daripada 26 juta tu. So mana yang tak datang tu, at least boleh cover yang lain. Okay. Alright. So ini in terms of vaccination progress. Okay. Okay. So ini kita tengok apakah reaction, market reaction kepada news dan juga the development, okay, of the political situation dekat negara kita ni. Okay. Hari ini adalah hari Rabu. Okay, hari Selasa. Okay, hari Selasa sebatang lemang hijau tu dia naik. Okay. Waktu orang kalau waktunya naik tu, okay, waktu yang dekat sini, dekat ni okay, waktu naik ni, our neighbor countries, global market semuanya merah.
Sampai kan ada orang buat this joke, okay? KLCI ni macam perempuan. Okay? Kita tak tahu apa dia fikir. Tu post dia cari gaduh. Saya tak terlibat, saya cuma quotekan sahaja. Ya, orang lain semua turun, dia pergi naik. So what, kau ni nak buat apa sebenarnya? Tak tahulah fikir apa. Ada yang komen, jangan bazirkan lebihan vaksin, cucuk kasih 5 dos. Why be immune when you can be invincible? Ni mesti tengok video TikTok tu. So ni reaction, market reaction. So macam mana apa yang saya cakap tadi tu, okay, the moment confirm akan berlakunya change of government, okay, so at least kita dah clear 50% of it. Maksudnya kita dah separuh sure, okay, akan berakhir satu episod ding-dong, offer sana, offer sini, okay, settle kat situ. So now the next step adalah untuk form the new government, okay, dan juga proceed lah dengan whatever polisi baru yang akan bantu reshape our situation sekarang ni lah. Ini in terms of market reaction. So hari ni kata apa? Hari ni nampak macam berlakunya selling dulu awal-awal, lepas tu dia push ke bawah. Tekan-tekan ke bawah tu ada macam tukul terbalik alright. So tapi hujung-hujung tu okay, naik balik dan close dekat hijau. Okay, so orang kata apa, masih yang jual awal-awal waktu pagi tu biasanya orang take profit lah. Sebab yang berlaku ni hanyalah kata apa, immediate reaction sahaja. Okay, kita belum lagi keluar daripada kemelut ni sepenuhnya. Okay, dia just technical rebound based on quick positive sentiment. Okay, so pada hari ni, okay, kalau kita nak terjemahkan candle ni, possibly highly likely orang yang dah profit semalam take profit hari ni. Okay, jual dulu. Okay, and then yang the rest ni kata apa, yang kutip lah, just trying to see what is going to develop next. Okay, so in terms of sector, right? Okay, yang ini sepanjang minggu lepas lah, lebih kurang 13 hari bulan, hari Jumaat, mula hari Jumaat, right? So we are seeing, okay, for some reason plantation yang pula yang naik. Okay. So normally orang kata apa, kalau berlakunya change of government ni, okay, dan kalau kita rasa majority rasa confident government yang naik ni polisinya akan macam mana, okay, in terms of spending ke private, okay, in terms of spending untuk infrastructure, okay, kalau dah ada bayang-bayang tu, okay, normally yang akan react adalah construction sector. Okay, actually construction pun react, construction yang warna hijau, kecil corak ni, okay. So actually dia pun react sebenarnya. Sebab orang kata apa, the hope yang segala whatever project lepas ni akan sambung, okay, dan juga akan ada further expansionary punya policy. Okay, kita punya Tuan Zubir dah komen FCPO all time high. Okay, so that's why lah yang kata apa, yang push counter plantation ni yang naik. Okay, dan alhamdulillah I think one of our alumni, okay, Puan Afida, okay, dia study counter Hapseng plantation minggu lepas, okay, dan hari ni dapat berapa persen tadi? 20%. Right? So rezeki dia lah kat situ. Okay. Right, so in terms of sectors, kita nampak the two stronger one untuk past week adalah plantation dan juga utilities. Properties pun naik guys. Okay, adakah ini masanya untuk all in? Okay. So three. Tapi kata apa, the only two lah yang actually beating KLCI adalah plantation dan juga utilities. Untuk plantation ni di support dengan FCPO punya positive price movement. Okay, so I think kalau kata nak short trade, boleh lah, boleh join, okay, sebab these are two sector yang kata apa, on the stronger punya side, yang beating the benchmark. Okay, kita buat top down approach kita, right? 10%, 3 hari lepas, terbaik lah Puan Nafida. Okay, dia masuk 3 hari lepas, dapat 10% hari ni. Okay, alright, so ni in terms of sectors. Okay, saya tahu you all mesti suka nak cari benda-benda macam ni, betul ke tidak? Suka ke tidak? Kerja-kerja nak cari politically linked counters, okay, dengan harapan kita boleh main cucuk-cucuk. Tengok siapa yang naik jadi PM, kita kena. Jangan buat macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya letak title dia dekat sini, speculated counters. Yang ni pun tak tahulah, ni berlega-lega dekat dalam social media, okay. Dekat Telegram group dan juga WhatsApp group, okay.
Nak tengok boleh, tak ada masalah. Okay, sebab I think some of it is actually good counters pun anyway. Kita ada apa tu? Di bawah Tun Mahathir ada Petron, Berjaya, Opcom. Opcom, yalah, Opcom apa dia punya apa Mukris, bawah Mukris, okay, dan PPB. Okay. Zahid, MyEG dan Datasonic. Katak dan Ofi. Saya tak tahulah simbolik katak dekat bawah tu maksudnya apa, counter apa, ahli-ahli parlimen untuk dijual beli ke macam mana, tak tahulah. Okey, dan kata apa, counter Anwar ASB. Sorry, kenapa? Okey, ASB naik semalam, hari ni jatuh. Okey, sebab orang kata apa, naik pun macam itulah, main tikam-tikam. Okay, Anwar nak naik ni, Anwar nak naik ni, kita beli ASB ramai-ramai. Okey, ni ASB bukan Amanah Saham Bumi Putra, ni ASB counters. Okay. Ismail Sabri related stock apa? I think tak ada dalam ni gambar dia. Saya pun actually tak tengok sangat apa benda ni. Kalau tak silap AVI Avilion. AVI pun dah naik. Dan dah turun balik kalau tak silap dah naik AVI. Ada our alumni yang dapat 100%. Tuan Nick, Tuan Lukman pun dapat 27%. AVI, kita punya stock hotel Avilion. Okay, ada Mui Industries, Mui Prop, PMC, okay. Datuk Seri Najib, Sersol, George Ken, M-Bank, Pavilion, WCT, Muhyiddin. Tak tahulah kenapa Tan Sri Muhyiddin punya nama masuk lagi dalam ni. Okay, patutnya mungkin lah warning untuk orang keluar lah. Okay. Yang hujung sekali tu, siapa hujung sekali ni? Saya tak cam lah. Okay, Star Media Group dan juga Matang. Okay, anyhow, as always, okay, benda ni kita boleh jadikan kata apa sebagai first level of information sajalah, bukanlah untuk kita terus masuk guys. Never ever do that. Apa pun buka dulu chart setiap satu counters ni, tengok market structure dulu tengok market structure terlebih dahulu macam mana, okay. Kalau rasa macam technical wise boleh pergi masuk, kalau kata apa tengok volume tinggi disebabkan ada sentimen nak buat trading intraday 3 bit, silakan, okay. At least ni boleh jadi watch list lah, okay. Tapi ingat ni adalah speculated counters, okay. Dan we don't know Tamadun Capital tu siapa yang keluarkan, okay. Tak kenal, atas nama kata apa group lah, kita tak kenal siapa mereka, okay. Dan general advice, okay, jangan senang percayalah benda-benda macam ni, okay. So ini kata apa speculated counters, right? Ada lagi ke? Right. Okay, so tadi kita dah cerita the situation, okay, dan juga kata apa a bit of situation yang berlaku dan juga the reaction, okay. So what's next lepas ni kita akan tengok analis punya pandangan, okay, dorang punya apa, dorang punya research, okay, dan juga projection seterusnya lah, kita kata apa leverage dekat dorang punya expertise ni, kita tengok apa yang dorang buat research tu, okay, dan kita akan tengoklah apakah dia punya recommendation, okay. From there we can use that information dan kita boleh make our own decision, okay. So before that kita take a quite short break, okay, dalam 3-4 minit macam tu, okay, stay tune dan kita akan sambung lagi selepas ini, right. Okay, so kita akan tengok apakah research yang dikeluarkan oleh, untuk malam ni saya akan kongsikan daripada 3 platform, okay, daripada 3 brokers, okay. So boleh keluarkan PDF tersebut. Okay. First kali kita akan tengok daripada UOB Kay Hian. Of course lah, kita kan partner dengan UOB sekarang. Okay. Kita ada our own remiser, okay, daripada UOB. Siapa belum buka account silakan buka. Okay. Dapat special tailor-made screener for Wyckoff. Bukan for Wyckoff, yang implement Wyckoff method dalam screener yang dikeluarkan oleh Tuan Lukman Zulkifli, so boleh contact dia, buka account dan akan boleh dapat akses untuk screener tersebut. Okay, so apakah yang dikatakan oleh UOB Kay Hian? Okay, strategy Malaysia looking beyond the political smoke screen. Okay, Malaysian equity may temporarily weaken on continuing political uncertainties, with Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin widely speculated to step down soon, and he did. Okay.
Nevertheless, expect only a mild reaction. Okay. Saya macam ada tak sama macam apa yang saya cakap tadi? Expect only a mild reaction from the already depressed market. Okay. The FBMK LCI is trading at our assessed true valuation, and we advise investors to position, okay, for a substantial recovery by fourth quarter when Malaysia crosses the vaccination herd immunity threshold. Okay, we maintain our FBMK LCI N21 target of 1635 point. Sekarang point tadi berapa? 15 kan? 15 something. Okay. So, lain sikit tone je kalau nak dibandingkan dengan Fitch punya tone tadi. Fitch kata tak ada harapan lah. Tak sempatnya nak capai herd immunity by end of the year. Okay. Tapi kalau local punya analyst, okay, yang untuk daripada UOB ni mereka berpendapat, okay, sempat, okay, dan position yourself untuk final quarter punya recovery nanti untuk bulan 10, 11 dan juga 12. Okay, which orang kata apa, the month where normally akan berlaku year end rally lah. Okay. And then orang kata apa, sebelum kita go through yang lain-lain bawah tu, okay, normally kata apa, akan berlaku sedikit usaha, effort daripada company-company ni untuk mencantikkan dia punya position. Okay. So kadang-kadang itulah akan menyebabkan market agak kata apa, positif jugalah waktu-waktu macam tu. Okay. So what else? Okay, FBMKSI could see a mild reaction to the Prime Minister potential resignation, bla bla bla. Okay, ni tak apa, kita dah cerita banyak tadi. Okay. Okay, sama apa yang kita dah cerita. Okay, limited downside. Okay, kenapa dia kata limited downside ni? Okay, disebab amid low foreign ownership, walaupun amid ni kira di sebalik di sebalik foreign ownership yang rendah tadi tu, okay, LCI dah pun, okay, currently trading at around kata apa 12 month punya forward PE, ataupun negative 1.5 standard deviation to mean valuation. Bermaksud yang sekarang ni pun dah cukup rendah dah, dia kata. Okay, limited downside. Okay, bukanlah tidak ada downside, tapi dia punya nak ke bawah tu dah limited. Okay, so bila kata, okay, apa yang dia cuba sampai, okay, bila dah sampai level dah ada limited downside ni, okay, the only next direction is up. Itulah dia punya kata apa, dia ni lah. Okay, dia punya tone. Okay, political risk premium should not rise. Okay, you boleh nampak, boleh baca ke? It should be besar jugalah kan. Saya boleh baca jugalah dekat phone ni, walaupun kena kecil-kecilkan mata. Okay, tak apa. Alright, ni related jugalah dengan the point yang atas tadi, limited downside tu. Maksudnya market dah already price in risk premium associated to the constant shifting sense of more. Best tau baca research report macam ni, macam baca novel sastra. Okay, constant shifting sense of Malaysian politics. Okay, future government coalitions are unlikely to significantly deviate from the policies adopted by Perikatan Nasional. Okay, UOB kata next government yang naik ni pun takkan lari jauh lah in terms of policy. Okay, takkan lari jauh tu can be translated into both positive and negative juga. Kalau kata dia tak deviate daripada SOP yang ada sekarang ni, okay, it's not gonna be good for us juga, unless kata apa, in terms of SOP tu dia settlekan apa, maybe develop a stricter SOP, maybe for a full 100% lockdown untuk sebulan ke, for example. Okay, dan kalau in terms of policy yang lain, okay, kita nampak pun sebelum ni kabinet bercampur dengan UMNO, okay, kita boleh nampak lah. Okay, sebenarnya 18 bulan ni tak nampak apa sangat pun in terms of economic punya recovery. Okay, sebab sibuk battle dengan COVID punya problem. Okay, so in terms of kata apa, deviate ke tidak daripada polisi yang ada sekarang ni, we can't really say for sure, sebab tak tahu pun apa sangat polisi kerajaan sebelum ni selain daripada, okay, kata apa, fokus untuk combat the COVID. Okay, tapi dia kata market actually dah market valuation, in terms of valuation, market dah already consider, dah factor in, okay, dah ambil kira apa-apa juga risiko political ni, okay, dah jatuh
Terjatuh, dah ambil kira dah. So lepas ni tinggal tunggu masa untuk stabilize sikit dan akan kembali naik. Okay. So itu kata apa, mengenai downside dah settle. Okay, in terms of low foreign ownership dan juga political risk premium ni. Okay. And then the next good one yang kita nak, yang kita suka untuk baca adalah, okay, the next pricing in punya element adalah the positive one, okay, which is herd immunity untuk COVID dan juga economic reopening. Okay. Right. So macam yang kita cerita tadi tu, okay, dah about 40% dah kena vaccinated, okay, dan juga some sectors, consumer sectors dah mula dibuka balik, okay, dan more will be open lah based on kata apa, workers punya vaccination program. Kalau dia dah workers dia dah cukup 2 dos, okay, dan the state, negeri mana yang dah capai lebih 50% yang dah dapat double dose boleh move on daripada fasa 3 ke fasa 2 ke fasa 1. So bila dah sampai ke fasa 1, kita balik, fasa 1 yang paling relax kan. Bila dah sampai ke fasa 1, akan lagi banyaklah consumer punya sektor ni akan dibuka, right? So on that basis dia maintain target KLCI by the end of the year untuk pergi ke 1635. Okay. Right. So in terms of stock picks, okay, mana? Okay, in terms of stock picks, okay, ini apa yang UOB prefer. Okay, ada Inari, CIMB yang genting ni kita tak boleh beli untuk yang Muslim, okay, yang non kawan-kawan yang bukan Muslim boleh, tak ada masalah. Okay, Inari, okay, MyEG, P Metal, Sunway, Telecom dan Yinsen. Yinsen pun dah non syariah dah. Okay. In terms of small mid cap, Hapsang Plantation dan juga Pentamaster, dua counter ni kita telah ada bincang-bincang dalam kita punya group Telegram. Okay. So dan alhamdulillah, okay, kita punya pick tally dengan apa yang investment banker pilih. Okay. So ada apa lagi dalam ni UMNO to eventually prevail. Okay, ni scenarios. Okay, okay. Right. Generally avoid politically sensitive stocks. Okay, kalau macam tu, speculated counters yang gambar saya tunjuk tadi tu, buang tepi jauh-jauh. Cumanya dia kata untuk MyEG okay. Sebab okay, government concession have been renewed. So dia dah dapat kontrak baru, dah dapat teruskan dia punya concession tu. Okay. High efficiency of dispensing services. Macam tak setuju je. Kan? Macam sekarang ni macam lambat je dia punya nak sampai road tax apa semua. Okay, tapi tak apalah. Right? Orang still berurusan dengan MyEG. Cuma in terms of delivery apa semua tu mungkin ada faktor lah. Okay. Ada 9 orang yang join. Okay. 12 orang join. Okay. Tadi yang you guys terkeluar ke? Okay. Yang Tuan Nazraf, Tuan Faiz Akmal, korang semua tadi terkeluar ke? Itulah tadi benda yang sama berlaku kata apa, dah boleh dah dispute dah. Okay, so kita dah berjaya mengembalikan live kita on air. Tadi kena block lagi sekali dengan pihak yang sama. Ya, walaupun kita tak ada guna apa-apa konten pun daripada dia nak kena kita report page dia nak. Dia suka hati je. Tak keluar tapi tak boleh komen. Okay. Okay, tak apa, alright. Okay, nice. So based on UOB, okay, avoid lah stocks yang ni kata apa ni untuk mengurangkan risiko lah. Okay, tapi kalau you dah advanced traders, dah experienced traders, nak trade on the volatility, no problem. Okay, tapi untuk play safe, okay, avoid lah yang politically sensitive stocks. Okay, except MyEG. Okay, alright. So ini apa yang dikeluarkan oleh UOB. Okay, so kita tengok kita punya partner yang seterusnya daripada CGS CIMB. Okay, boleh tukar? Tukar sendiri lah kan. Okay, ini adalah alright. Ini kena nak zoom. Okay. Alright.
Okay, kata CGS CIMB, okay, pretty much, okay, yang lain tu lebih kurang sama je lah, right? Tapi in terms of focus dia, okay, we view this development as negative for domestic oriented sectors, okay, banks, construction, okay, while export oriented industries should be the least affected, okay, right? Ni yang kat belah kiri ni dah ada cheat sheet, public bank boleh ignore, Telekom dan Unisem. Tadi Telekom pun ada disebut oleh UOB, okay. PM resigns after losing majority support. Okay, sama, tak ada masalah. Who will form Malaysia's new government? The king is likely to meet with lawmakers to see who has the majority to form the government. Okay, sama je lah proses dia, right? Among the potential candidates for the prime ministers, okay, Ismail Sabri, okay, and then Tengku Razali, okay, Kuli, okay, held various ministerial positions before, okay, seen as compromise and candidate between the various faction in the party, okay. Disebabkan dalam UMNO to itself ada faction, okay, dan Kuli ni dipandang sebagai mediator antara faction dalam UMNO tu sendiri, okay, dan juga parti-parti yang lain, right. Sebenarnya ni lah kira terlalu veteran, okay. Anwar Ibrahim of course, okay, dan juga Tun Dr. Mahathir, okay, tapi cuma Dr. Mahathir masih lagi mencadangkan bipartisan government, okay, unity government. Okay, so maksudnya tak ada parti pembangkang kerajaan atau pembangkang, combine dua-dua buat unity government. Okay, itu dia punya idea since waktu dia resign hari tu lagi lah. Okay, alright. Okay, political uncertainty will lead to volatility with downside risk. Okay, tak apa, sama. Okay, apa yang dikata mengenai sector wise adalah, okay, yang tadi ke atas dia dah bagi summary. Okay, negative for domestic sectors like bank, construction dan juga property. Okay, as well as stocks with foreign shareholdings. Stocks with foreign shareholdings ni nak kena buat kerja lebih sikit lah, nak kena tengok satu-satu pula siapa pula yang jadi shareholders untuk stok tersebut. Adakah banyak major a big chunk of the shares is held by foreign shareholders. Okay, exporters, glove, technology and plantation. Okay, as well as defensive sector will be the least affected. Okay, so kita nampak tadi plantation dah naik, okay, sebab CPO pun dah naik. Okay, technology is also considered as one of the defensive sectors. Okay, alright. Okay, so ini kata CGSCIMB, alright. Dia punya prediction, kalau kata nak ke downside lagi, macam sekarang 15, okay, kalau turun lagi, last point yang dia akan pergi adalah 1415. Banyak tu. 100 point juga. Okay, betul ke? Saya tengok balik KLCI tadi berapa last point dia. KLCI. KLCI sekarang 1525. Okay. Kalau dia turun with dengan all the political uncertainty yang tak clear lagi, okay, dan kalau tak dapat herd immunity, the lowest, okay, yang CGS CIMB kata akan pergi sampai adalah 1415. Okay, lebih 110 point akan turun. Banyak tu kan. Okay, right. Okay, itu dia punya ni lah. In terms of companies, dia punya selection, nak screenshot silakan lah. Okay, silakan screenshot. Okay, nak baca satu-satu pun banyak, tapi kita nampak lah a few familiar name. Inari tadi sebut, Inari tadi ada Gamuda, okay, MyEG dan Pentamaster Telecom. Okay, ni untuk big cap to mid cap. Okay, untuk small cap, B Auto, Berjaya Food, CCK, okay, mana lagi yang counter-counters yang telah, Kawan Food, Fright Management. Ni alhamdulillah lah antara counter-counters yang actively traded dekat dalam alumni Wyckoff kita. Okay, so far so good. Ini adalah kata-kata CGS CIMB. Okay, potential market reaction after PM resign. Oh, okay, dia buat historical study. Dia tengok apa yang berlaku previously bila mana berlakunya perubahan government. Okay, post GE, bukan termasuk dulu post GE dan juga change in government. Okay, untuk 2013 tak ada perubahan government, tapi lepas general election lah. Okay, so lepas GE 13, okay, where BN retain power, the market did well post election, gaining 5% in the first month after result. Okay, so sebab ni basically tak ada masalah lah waktu tu. Kita punya market ataupun the whole economic
condition at that time is still good and we are heading towards our highest points in KLCI lah. Kita tengah going up, recovering daripada subprime crisis punya kejatuhan. Okay, so disebabkan tak ada perubahan government, okay, dan polisi apa semua maintain, kita nampak kenaikan yang cantik lah lepas GE 13. Okay, lepas GE 14, okay, saya memang akan ingat sampai bila-bila GE 14 ni, okay, sebab saya saya kena belasah dengan dalam market waktu GE 14 ni. Okay, you all compare, okay, compare table yang atas ni semuanya positif, betul ke tidak? Semua indeks-indeks yang ada dalam bursa positif. Okay, tapi bila berlakunya pertukaran kerajaan, okay, where Pakatan Harapan pull off a surprise win, KLCI fell 4% in 1 month. Okay, the construction and transport sectors were the biggest losers 1 month after GE due to uncertainties on policy direction. Okay, ini memang masalah paling besar lah dalam kerajaan Pakatan Harapan sebelum ni, di mana construction dan transport sector ni memang heavily impacted sebab banyak projek sama ada cancel ataupun downsize. So that's why construction dengan transport sector ni memang kena teruk. Okay, dan Dr. Tun Mahathir punya policy generally viewed as apa term itu expansionary is the spending punya policy. Lupa pula term apa, term opposite dia tu. Expansionary versus, sorry, saya tiba-tiba terlupa term tu. Kalau ingat boleh tulis kat ruang komen. Okay. So kita boleh tengok the rest of the index dalam contractionary. Contractionary. Boleh pula lupa. Okay. So you boleh tengok the index at that time react negatively. Okay. So ni waktu pertukaran kerajaan PN, okay, pun sama. Okay, cumanya at this time negatively impacted disebabkan kejatuhan disebabkan COVID lah. Okay, the biggest losers energy sector, oil price jatuh sampaikan ada berlaku glitch, harga crude oil sampai jadi negatif. Okay, 1 week, alright. So bagi banyak merah, lagi banyak merah ni understandable sebab COVID. Okay, so ni the rest of the political analysis lah. Okay, habis sudah report dia. So dia nak kata daripada analisis ni pattern lepas tukar kerajaan selain BN. Selain BN, selain UMNO yang pegang tampuk pemerintahan, okay, market merah. Cumanya untuk kerajaan PN ni unfair lah nak use that same theory, sebab waktu tu market jatuh, okay, dan actually berlaku rebound lepas jatuh tu. Okay, so untuk the upcoming new government ni, okay, kalaulah dia orang nak apply same premise, kalau nak apply same premise yang mengatakan kalau kata Datuk Seri Ismail Sabri yang naik balik, KBN yang akan pegang tampuk pemerintahan, chances are market will react positively to that. Okay, disebabkan penasihat yang lama dalam BN tu masih lagi ada, Datuk Seri Najib pun masih lagi rajin bagi pandangan dia. Okay, so kalau kata Ismail Sabri jadi PM, okay, dan ada ni lah input daripada tim ekonomik dalam kerajaan BN sebelum ni, okay, I kind of like their policy. Ni kita tak bercakap mengenai scandals ke apa-apa ke, tapi in terms of economic policy, okay, actually during BN time, okay, jangan kecam saya, okay, undeniably, okay, quite good, betul ke tidak? Okay, dan GST yang dikecam-kecam tak bagus, tak suka apa semua tu, apparently memang dah proven much better pun daripada SST. Okay, so we are hoping kalau lah Datuk Seri Ismail Sabri naik, okay, that kind of positive economic direction ataupun positive economic policy will be implemented again. So if that happen, I believe market will react positively to that lah. Right? Okay. So 9.35 I think we are reaching towards the end of our session. Okay, basically cukuplah 2 daripada analyst punya view. Okay. So kata teruskan bersama kami Smart Saham Academy. InsyaAllah kita akan religiously continue bagi free information dan useful knowledge macam ni setiap malam insyaAllah di sesi Bursa Tiket. So with that, I end my session tonight. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.